Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas PKA chapter 7 Propagating a Default Route in EIGRP for IP versi 4 and IP versi 6. So kita baca skenario nya. In this activity you will configure and propagate a default route in EIGRP for IP versi 4 and IP versi 6 network. The EIGRP is already configured. However, you are required to configure an IP versi 4 and an IP versi 6 default route. Then you will configure the EIGRP routing process to propagate the default route to downstream EIGRP next block. Finally, you will verify the default route by pinging host outside the EIGRP routing domain. Part 1. Propagate a default route in EIGRP for IP versi 4. Step 1. Verify EIGRP configuration on its IP versi 4 enable router. Kita ke branch 1. CLI enable show IP route untuk menampilkan informasi kita dapat lihat EIGRP-nya telah dikonfigurasi, dilambangkan dengan D, huruf D. Kita lihat ke branch 2. Pada branch 2 juga telah dikonfigurasi EIGRP-nya. Kita ke IP versi 4H. Pada router ini juga telah dikonfigurasi EIGRP-nya. Step 2. Configure an IP versi 4 default route. Configure a directly connect IP versi 4 default route on IP versi 4 each. Kita buka lagi. Kan perintah IP route. Kita masuk dulu configure terminal IP route zero dot 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 zero serial zero slash one slash zero. Selanjutnya step 3. Propagate the default route in EIGRP. Configure the EIGRP routing process to propagate a default route. Kita masuk ke IP versi 4H juga. Gunakan perintah router EIGRP 1. Selanjutnya redistribute static. Step 4. Verify IP versi 4 default route is propagating. Display the routing table for branch 1 and branch 2 to verify the default route is now installed. Kita masuk ke branch 1.
menggunakan perintah show IP route. Terlihat default route-nya telah dikonfigurasi. Selanjutnya kita buka branch 2. Menggunakan perintah yang sama, show IP route. Terlihat juga default route-nya telah dikonfigurasi. Part 2, propagate a default route in EIGRP for IP versi 6. Step 1, verify a EIGRP configuration on its IP versi 6 enable router. Kita masuk ke IP versi for it. Enable show IP versi 4 root, IP versi 6 root. Lihat EIGRP nya telah dikonfigurasi. Ya, kita lihat di branch 3 apakah telah dikonfigurasi. Gunakan perintah yang sama. Apakah telah dikonfigurasi. Gunakan perintah yang sama. Kita lihat pada branch 3 juga telah dikonfigurasi. Selanjutnya kita masuk ke branch 4, apakah telah dikonfigurasi juga. Pada branch 4 juga telah dikonfigurasi. Step 2, configure an IP versi 6 default route. Configure a directly connected IP versi 6 default route on IP versi 6 H. Kita masuk ke IP versi 6 H. Kita menggunakan perintah IP versi 6 router EIGRP 1. Kita masuk dulu ke global mode. Gunakan perintah IP versi 6 route /0 serial 0/1/0. Selanjutnya step 3, configure the EIGRP routing process to propagate the default route.
kita masuk ke IP versi 6H. Menggunakan perintah redistribute static. Kita masuk dulu ke IP versi 6 router EIGRP1. Lalu redistribute static. Kita baca step selanjutnya. Verify IP versi 6 default route is propagating. Display the routing table for branch 3 and branch 4 to verify the default route now installed. Kita masuk ke branch 3, gunakan perintah show IP versi 6 route. Kita lihat telah dikonfigurasi. Selanjutnya masuk ke branch 4. Pada branch 4 juga telah berhasil dikonfigurasi. Terakhir yaitu verify connectivity to outside host. PC1 and PC2 should now be able to ping IP versi 4 outside host. Kita masuk ke PC1. Kita copy IP-nya. Kita lihat telah berhasil melakukan tes ping, telah connect. Selanjutnya kita ping PC2. Kita lihat ping dapat berjalan. Selanjutnya kita periksa melakukan tes ping pada IP versi 6. Dapat dilihat bahwa koneksi telah bisa jalan.
testing dari PC 4 ke IP versi 6 outside pun bisa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.